प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहां परिंदे आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए, उसके घर पर हमेशा दस्तरख्वान लगा रहे। लेकिन बीवी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहां पर रिस्क में बरकत होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है? आखिर इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी? वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। ये बेज़बान परिंदे, जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे? ये बेज़बान तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूं कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूं। वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम तक बेचकर वापस आता था। लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती, मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह शाम उठकर फजर के वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे जरा भी पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर न जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहां अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा खिड़की पर दो कबूतर मौजूद हैं, वहां अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा, मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए घर से बाहर जाए।
صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو آخر ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آیا۔ وہ پلٹ کر گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے ہے، اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور کبوتر کے بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بچہ مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور اسے بہت مارا۔ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو، تمہیں پتا ہے میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں۔ کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈے کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے کیا کرو گے۔ جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی، باہر نکل گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ نہر سے پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا۔ اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہ آئی۔ بیوی سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا، بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا ماں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا، اسے زمین پر پٹکا اور کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا، بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنے پسند تھے، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی، کتنی بار کہا ہے کبوتروں کو وہاں سے ہٹا دو۔ یہ اوپر چڑھ گیا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا؟ اگر یہ دیکھ رہا تھا تم پیار سے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ہی ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے سنا تھا اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکیں۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا لیکن وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن کے بعد اسے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اچانک اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک یہ آفت کیوں آ گئی؟ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب بچ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر وہ عورت سجدے میں گر گئی اور معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا، کھاتا پیتا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا اور لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا، اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت تڑپ گئی، اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعائیں نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی، جو کوتاہی اس نے کی تھی وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں تھی۔
एक दिन वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठे उसका सर दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वो मर गया, उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था वो अफसोस से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। वो औरत वहां से आई और माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ करो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था वो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद कभी भी मैं किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। उसी वक्त शौहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। बस 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी अपनी औलाद पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कोई ना कोई सबक हासिल किया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे वो भाई और वो बहनें जो लापरवाही की बुनियाद चरिंद परिंद पर जुल्म करते हैं वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें बेज़बान जानवर नहीं अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, तेरा हम पर बेपनाह करम और एहसान है। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए।